اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 24 نومبر 2021 ہے اور بدھ کا روز ہے۔ بدھ کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے صوبہ کاتالونیہ سے ہے۔ اسپین کے صوبے کاتالونیہ کی حکومت نے کووڈ سرٹیفکیٹ کو بارز، ریسٹورنٹ، جم اور اولڈ ایج ہاؤسز تک بڑھانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ اگر حکومت کاتالونیہ سپیریئر کورٹ آف جسٹس کی منظوری حاصل کر لیتی ہے تو یہ اقدام جمعہ سے نافذ ہو جائے گا اور کم از کم 2 ہفتوں تک نافذ رہے گا۔ کووڈ سرٹیفکیٹ کو بارز اور ریسٹورنٹ میں داخلے کے لیے دکھایا جانا ہوگا۔ کاتالونیہ کے محکمہ صحت کا سالوت کے ڈائریکٹر جاؤما نے تھیٹرز اور سنیما گھروں میں داخلے کے لیے کووڈ سرٹیفکیٹ کے استعمال کی تجویز دی ہے۔ اس سے قبل کاتالان محکمہ صحت کی سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی کے صدر ڈاکٹر مگیدا نے اس سے قبل ریسٹورنٹ اور آؤٹ ڈور علاقوں میں بھی ڈیجیٹل کووڈ سرٹیفکیٹ کو لاگو کرنے کے لیے لازم قرار دیا تھا۔ یہ اقدامات صوبے میں ایک بار پھر کورونا کیسز کے بڑھنے کے بعد کیے جا رہے ہیں۔ اسپین میں اس بحث نے دوبارہ جنم لے لیا ہے کہ اسپانوی پینشن کا نظام منصفانہ ہے یا نہیں، کیونکہ آدھے ورکرز کم از کم اجرت سے کم پینشن وصول کرتے ہیں۔ اسپین میں 965 یورو حکومت کی جانب سے کم از کم تنخواہ مقرر کی گئی ہے، جو کہ گزشتہ مہینے ستمبر میں نافذ ہوئی تھی۔ اسپین میں صرف 4,40,000 افراد کو زیادہ پینشن ملتی ہے۔ اسپین میں اس وقت 89,58,584 پینشنرز ہیں، جو ماہانہ 98,81,200 یورو ریٹائرمنٹ کی صورت میں پینشن کی مد میں وصول کرتے ہیں۔ بیوگان کو 61,90,182 یورو ملتے ہیں۔ مستقل معذوری کی بنیاد پر 23,54,994 یورو پینشن کی مد میں وصول کرتے ہیں۔ بارسلونا میں خاتون نے شکایت کی ہے کہ اسے شہر میں فلیٹ نہیں مل رہا کیونکہ وہ سنگل مدر ہے اور یہ اس سے امتیازی سلوک ہے۔ خاتون لولا ارماداس نصف سال سے رہائش کے لیے فلیٹ کی تلاش میں ہے اور کئی مواقع پر اسے سنگل مدر ہونے کی وجہ سے رہائش دینے سے انکار کر دیا گیا۔ بعض ریئل اسٹیٹ ایجنسیوں نے لولا کو واضح طور پر کہا ہے کہ وہ جوڑوں کو مکانات دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیہ کی پولیس موسس اسکوادرا ایک 48 سالہ شخص کی پرتشدد موت کی تحقیقات کر رہی ہے اور پولیس نے اس قتل کے شبہ میں 45 سالہ شخص کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ یہ قتل لارپیتا میں ہوا ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک شخص کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ متاثرہ شخص کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں اور تشدد ہی اس کی موت کی وجہ بنی ہے۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں نیشے پولیس نے ایک معمر خاتون کو قتل کرنے کے الزام میں مقتولہ کی نگہداشت کرنے والی 50 سالہ خاتون ورکر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ 92 سالہ خاتون کو تکیے سے چہرہ دبا کر دم گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ جب پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی تو مقتولہ اپنے بستر پر مردہ حالت میں پڑی تھی۔ کاتالان شہر خیرونا کے علاقے بیرنیولا میں ایک ٹریفک حادثے میں ایک 33 سالہ شخص کی موت واقع ہو گئی ہے۔ موت کی وجہ سے 63 پر گاڑی کا الٹ جانا تھا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والا ڈرائیور یورر دے مار کا رہنے والا تھا۔ ٹریفک حادثے میں اس کی ہلاکت کے ساتھ اس سال کاتالان سڑکوں پر ٹریفک حادثات میں 119 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیلاروس میں مشرقی وسطی سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ بیلاروس حکام نے انہیں پولینڈ کے ساتھ ملنے والی سرحد سے پیچھے دھکیل کر شدید سردی میں بے آسرا چھوڑ دیا ہے۔ تارکین وطن کی جانب سے فورسز پر پتھراؤ بھی کیا گیا، لیکن سپاہیوں نے انہیں پانی کی بوچھاڑ کرنے والی واٹر کینن کی مدد سے پیچھے دھکیل دیا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے یورپ میں کرونا وائرس کی نئی لہر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یورپ میں مارچ تک کم از کم 5 لاکھ افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ WHO کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر جان گلیوک نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی فوری ایکشن نہیں لیا گیا تو یورپ میں کرونا وائرس کی نئی لہر سے مارچ تک مزید 5 لاکھ افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں ماسک پہننے کے عمل میں اضافہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ ویکسین کی بھرپور طریقے سے فراہمی کورونا کی تازہ لہر سے لڑا جا سکتا ہے۔
जर्मनी में कोरोना वायरस के नए केसेस की हफ्तावार एवरेज का नया रिकॉर्ड देखने में आया है। ये बात वबाई अमराज की रोकथाम के जर्मन अदारे रॉबर्ट कोख इंस्टीट्यूट की तरफ से मंगल की सुबह बर्लिन में बताई गई। बताया गया है कि फी 1 लाख आबादी में कोरोना के नए केसेस की हफ्तावार औसत अब 400 रह गई है। पीर के दिन यही औसत 386 और इतवार के रोज 312 रही थी। फ्रांसीसी वजीर आजम ज़ां कोरोना वायरस के टेस्ट के नताइज मस्बत आने के बाद क्वारंटीन में चले गए हैं। पेरिस में उनके दफ्तर की जानिब से बताया गया है कि उनकी सरकारी मसरूफियात इस तरह तय की गई हैं कि वो अपनी सरकारी रिहाइश गाह ही से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकेंगे। अमरीकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मुल्की शहरियों को जर्मनी और डेनमार्क के सफ़र से खबरदार किया है। वाशिंगटन में वबाई अमराज की रोकथाम के अमरीकी मरकज़ और वजारत खारजा ने बताया है कि इन दिनों यूरोपीय ममालिक के सफ़र के खिलाफ आम शहरियों के लिए वार्निंग का दर्जा बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। इसके अलावा बेल्जियम, क्रोएशिया, हंगरी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी ही सफरी तंबीह का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। इटली ने अमरीकी कंपनियों अमेज़न और एप्पल पर 22 करोड़ 50 लाख डॉलर से ज़ायद का जुर्माना आयद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न और एप्पल पर यूरोपीय यूनियन के बिजनेस कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया गया है। वाज़ेह रहे कि एप्पल कंपनी को 15 करोड़ 15 लाख डॉलर से ज़ायद, जबकि ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न को 7 करोड़ 73 लाख डॉलर से ज़ायद का जुर्माना अदा करना होगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल से वापस आने वाली सयाहों की बस में आग लगने से 45 अफराद हलाक हो गए। सयाहों की बस शुमाली मकदूनिया बरास्ता सूफिया जा रही थी कि इसमें आग लग गई। हलाक होने वालों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। जलती बस से छलांग लगाकर जिंदा बच जाने वाले 7 अफराद को बल्गारिया के दारुल हुकूमत सूफिया के अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज़ मुजाहरे किए गए। दारुल हुकूमत पेरिस में हज़ारों अफराद ने मार्च किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खवातीन के लिए खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। खवातीन के हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि सिर्फ रवां बरस के दौरान ही 100 से ज़ायद खवातीन अपने मौजूदा या साबिक पार्टनर के हाथों मारी जा चुकी हैं। फ्रांस में 2017 में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में हर साल 2,20,000 से ज्यादा खवातीन अपने पार्टनर्स के हाथों जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनती हैं। पाकिस्तान में कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर समेत 61% डॉक्टर मोटापे की बीमारी का शिकार हैं, जबकि 7.5% डॉक्टर सिगरेट नोशी के आदी हैं। इस बात का इंकशाफ कौमी अदारा बराए अमराज दिल की जानिब से की जाने वाली तहकीक में किया गया है। तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि हैरान कुन तौर पर तकरीबन 21% डॉक्टर मोटापे की बीमारी का शिकार थे, जबकि 40% डॉक्टरों का वजन मुरवजा पैमानों से काफी ज्यादा था। भारत में ट्रैफिक हादसे के बाद मुर्दा करार दिया गया शख्स एक रात सर्द खाने की फ्रीजर में गुजारने के बाद मोजजाती तौर पर दोबारा जिंदा हो गया। शहर मुरादाबाद में एक मोटरसाइकिल से टकराने के बाद श्री केश कुमार को तशवीशनाक हालत में क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजेंद्र कुमार ने उनका मुआयना किया था और उनमें जिंदगी के कोई आसार नजर न आने पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया था। राजेंद्र कुमार ने कहा है कि 45 साल नौजवान का मजीद इलाज चल रहा है, लेकिन वो अभी तक कोमा में है, ताहम उनका जिंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 643846 भारत में एक शख्स को केरला से ताल्लुक रखने वाले 28 साल सूरज कुमार को 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसने पहले एक वाइपर के जरिए मारने की नाकाम कोशिश के बाद कमरे में एक कोबरा छोड़कर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था। अदालत ने सजा का फैसला सुनाते हुए कहा कि यह काबिल नफरत और बीवी के कातिल दरिंदे का केस था।
बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से कामयाबी समेट कर कौमी टीम रवां बरस T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है। पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम जनूबी अफ्रीका की है। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में आप हमें सवालात भी कर सकते हैं जो इमिग्रेशन के मामला से मुतल्लिक हो, हम उसके जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। और पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे और तमाम बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।